रखी से कहले मोर जो प्रथम संतान आसला परम पूज्यपाद अरविंद दादा देखो फोटो ये अच्छी अरविंद दादा जिते जन्म नेले बौद्धिंकर जिते सेन्स फेरी से सी जाई पचारुंट बौद्धी को ओगो बो आमार छेले जदि ठाकुर के लिए ना चलबे आमी सेखुनी ताके त्याग करदेबो माने मोर पुओ जदि ठाकुर को नहीं न चलिला न चलिला मु सेई मुहूर्त रे ताको त्याग करिवि तुम्हें तुम पुओ को धरिकी रखिबो ना मो सहित रही पूजनीय बड़ बौराणी माँ कहले नाई आपण जहाँ करेंगे मुझे सेटा ही करी ठीक अच्छे तेणु माने आमे आमर संतान को कि भाव गढ़ुचे से आम के निजक प्रश्न करें ठाकुर पाखर आज पर्यंत समस्ते पूरा व्यस्त होके आसती आज्ञा मो पुओ पाठ पढ़ुनी मो पुओ बदमाशी करुच्ची मो पुओर चाकरी है ना से ठाकुर समय जड़े दंपति आसी नवेदन करते जे मो पुओ आज्ञा मो पुओ केमती डाक्तर हम ठाकुर ताको सेतेबेले प्रश्न करते तो पुओर डाक्तर हवाक चाहू ना तो पुओ पुओ ही रही चाहू सेतेबेले सी समय लोभ बस रही नाई आज्ञा मो पुओ डाक्तर हो तापर किछि दिन बीती जाइए से दंपति बहुत जराजीर्ण अवस्था होगी आसी ठाकुर पाखे पहुँची से भावी हूँ कथा ठाकुर मन रखी नथिबे किंतु ठाकुर मन रखिकी पचारे कि रे तोर आज ये अवस्था तोर पुओ पर डाक्तर ना कौन है तो तू कहीं मन खराब अच्छु आज्ञा ठाकुर पुओ सीना डाक्तर हो गला आम मान भूलीगला आम मान पचारे सेमती बर्तमान जो आचार्य देव पाखु नवेदन आसूची कि मो पुओ प्रतिलोम बाहर कि मो पुओ मदमाता निशा रोचे से ठाकुर तो परम प्रेममय परम दयामय थे किंतु जेहेतु आम बर्तमान आचार्य देव शासन में शासित आचार्य देव से क्षण रोकठोक मना कर दौरान जे तमें पुओ को भरण पोषण दिए ना पुओ प्रतिलोम बाहर एक्षणी सहित समस्त संपर्क तुम्हें बंद कर किंतु आमे माने आज निजको प्रश्न करबा आमे तो समस्त एठी जण जण मां बसी आमे केबे आम छुआ को देखे देइचे चिन्ही देइचे ठाकुर किए केबे आनिचंती आमे माने एठी की आ समस्त भी मने रखिबा गुरु वाक्य आप्त वाक्य आमे जते क्षण पर्यंत आम पिला को चिन्ही नांती जे आम ठाकुर किए समय क्रमे आम पिला माने आम भी चिन्ही पारिबे ने एटा वर्तमान माने सोसाइटी है लिविंग स्टाइल यहाँ तेणु ये जो भयावह दुर्गति आम केमती रक्षा पाइबा से नीति कॉन्फ्रेंस पूजनीय अरविंद दादा कहते जे जत जगह गेलाम जत जगह खुललाम सब जगह एकटाई कथा देखलाम जे कोनो जगह माने प्रार्थना ठीक भाव ही होच्छे ना माने जेते जगह गले जेते ये घुरिले कौन सी जगह केंद्र मंदिर रे प्रार्थना ठीक भाव ही होनी तेणु आज माने केमिति आम सोसाइटी आम पर पीढ़ी आम उपर पीढ़ी ठाकुर सहित जुक्त रही निजको ये जो भयावह दुर्विपाक रक्षा करेंगे बार बार समस्त कहले प्रार्थना कथा आम जो मैंने प्रत्यक्ष कथा शुणुचे आम तो निजे जाए इनफर्म हवा प्रार्थना निज आड़ू तो कहीं के कही ना प्रार्थना जीवी आदि कुहा भी हुए तुम्हें ये दिन प्रार्थना आसो से दिन तो सब यही जगह नुहे सब जगह बहुत बहाना था ना आज मोर ये कम अच्छे आज मोर से कम अच्छी माने ईश्वर आमको 24 घंटा समय देवे किंतु आम पाखे कहार 13 मिनिट भी समय नहीं जे आम प्रार्थना को आसीपर डीपी वर्गर कथा करते आचार्य देव जोटा श्री श्री दादा इच्छा थिला ठाकुर इच्छा ही थिला डीपी वर्क कहीं रीति बहरे से तो मुझे देखनी एति दादा शुणी जे जिते दादा को माँ गाड़ी करते तू जमा पढ़ाशुना करूनु ठाकुर कथा दादा से रीति बहीटा खेल कहते से जाजर कथा लिखाई जे आमर दुर्व्यवहार हो कि आमर असावधानता हो जो गुरु भाई मैंने आम दूरे जाइछंती पुणी ठाकुर पाखक नहीं आसवा ही डीपी वर्क दादा बुझे दादा सब कहते माने पूजनीय अरविंद दादा कहते तुमको किसी करने हेनी तुम्हें शुद्ध निजक प्रस्तुत कर बाहरी जाओ तापर जोटा हम ठाकुर ही देखिए किंतु आमे माने मुझे स्पेशली कहे आमे माने
ବ୍ଲକର ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ କି ଭାବେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ, ଆମେ କେତେ କରୁଛେ, ଆଉ ନିଜେ କୋଉ ଦିନ ଆସି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ସେଇଟା ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରି ନିଜେ ଉତ୍ତର ପାଇ ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମମାନଙ୍କ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିବ, ଠିକ ଥିବ, ସବୁ ଥିବ, ସମସ୍ତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛେ, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛେ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବି ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋ ଠାକୁର କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୋ ଠାକୁର ଆଜି ମୋ ଠାକୁର ଯୋଉ ଆସନରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସଫା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ମୋର ସେଇଟା ସଫା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋ ନିଜର ଭାବେନି ସେତେ ଦିନ ଯାଏ କେବେ ବି ମୁଁ ମୋର ଥିବା ସମାଜ ମୋର ପରିସ୍ଥିତିଠୁ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବି ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଆନନ୍ଦର କଥା, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସ୍ରୋତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ ନ କରିପାରିବା, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଘୁନାଥପୁର ଜିନିଷଟା ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦ ଦାଦା ନିଜେ ସବୁ ଖୋଜ ଖବର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଯେ ସୁନାମି ଭଳିଆ ଝଡ଼ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଦାଦା ଯୋଉଠି କାମ କରନ୍ତି ସେ ଝଡ଼ ସୁନାମି ଝଡ଼ଠୁ ବି ବହୁତ ଜୋର ଝଡ଼, ଆଉ ସେଇ ଝଡ଼ରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସାମିଲ ହିଁ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ବାର ଶ୍ରୀ ଦାଦା ବି କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ମାନେ ପୂଜନୀୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ନାମ ନେଇକି କହିଥିଲେ ଯେ ତାର ସଙ୍ଗ କର। ଆଉ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ତୁମେ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛ। ତେଣୁ ଏଇ ସୁଯୋଗ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିରେ ଆସିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ତ ଠାକୁର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନ ନେବା, ଯୋଉ ସାମାନ୍ୟ କଥା ମାନେ ଘରେ ଯାଇକି ଆମ ମାନେ ଆମ ଘର ପାଖ ଘର ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଥାଉ ନ ହେଇଥାଉ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସାମିଲ ନ କରୁଛେ, ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ନ କହୁଛେ, ଯଦି ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାଇ ନ ବୁଝୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମଠୁ ହୀନ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏତେ ସହଜ ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ ବି ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ନହେଲେ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ଟା ବହିଯିବ, ଏଇ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ ଦେଇକି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କେହି ପଚାରିବେନି କି ଖାତିର କରିବେନି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଜାଗା କେବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥିଲା ତାର ଖୋଜ ଖବର ଆଜି ଯାଏ ବି ମିଳୁନି। ପୁରା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ମିଳିଲାନି, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା କେତେ ପୁରୁଣା। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଧନିଷ ମନ୍ଦିର, ଯୋଉଟା କି 1967ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥିଲା, ତାର କବଲା ଅଛି। ହୁଏତ ଏଇ ଜାଗାଟା ତାଠୁ ପୁରୁଣା ଯାହାର କବଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁନି। ଯଦି ସେ ଜାଗାଟାରେ ଆଜି ଆମେ ଘର ଏ ଜାଗା ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବି କେବେ ଭାବି ନଥିବେ ଯେ ଏଇ ଘରଟା ବି ଦିନେ ଫୁଲ ହେଇଯିବ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଏ। ସେମିତି ଆମେ କରିବା ଆମ ନିଜ ପାଇଁ। ଆମେ ଯେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ଆଜି ଗଲି ମାନେ ଦୟା ଠାକୁରଙ୍କ ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁବେଳେ କରେଇ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଆସୁ ଆମ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଝଡ଼ଟା ଆସୁଛି କି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଦାଦା ଜାଣନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ କାମ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ନ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଝଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ବିଶାଳ କର୍ମଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜକୁ ମାନେ ଏଇ କର୍ମଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଗୁରୁ।